Sana yung magikaon kang? Rice, meat, and onion. Rice, meat, and onion. Yes. Hinakanon. Kuyawan nagkinamot sa kong anak ko, prebuyag. Wala mo lagi ka nagkutsara lang. Maggunit mo na imong kamay. Muna siya basta gutumon. Hinakanon. Baka, sibuyas. Uy, usapa po na imong gikaon. Uy, nabuing. Kuya, prebuyag mo ka nang kinamot lang. Among iro, loya sa mong iro. Muni si My Little Bisayang Hilaw. Bapi Oster, aka My Little Bisayang Hilaw, guys. So, thank you for all the support, to all the subscribers and follower to Bapi Oster YouTube channel and My Little Bisayang Hilaw and the Oster Farm. Both YouTube, Facebook, unsa pa gitong TikTok and Instagram. So, And Snapchat. Snapchat, okay. Ano na siya? Snapchat. Pero, wala siya access guy kay si mama ang nag-control. Basta gutupon na siya, mo request na sa iyang favorite na what's that? Baka. Baka man na bang imong meat. Nila. Bujag-bujag. Ana pag kinamot. Dili ibutang sa kama. Natuto na po ni noon siya kinamot, guys. Yan napod among isa dire o tanawa. Nagtanaw. Kinsa man na. Pasensya sa among katag sa background. Uy, wala man ko'y food. Wala ka tagay ni Nobel? Nga? Wala ka tagay sa... Ala! Ano nagkuha na imong kamot? Ayaw ba kayo naghugaw na? Hugasan ta ka.